Tag team. Di tayo na Tag team. 2-on-2. Right. Pick. Wait, stop. Who goes first? Wait nga, kaya nga nagpick eh. Hindi, wag na yan. Hindi na. O, kami na una. Alright, forgive the noobs. Right. The noobs Sino yung set Ariel? the noobs is first. Right. Ariel na mag-set. Right, go man. Go. Ali 180. Okay, yeah man. Ikaw na naman lumayo ka para makita, gago. Ay, maniti. Ni... Baka naarahan na kami. Right. Rail yan. Switch ano? Anong ganun? Walang switch lang. Switch oli. Oli nga, oli nga. Hindi ko nakikita. Ikaw Ariel. Ikaw na. Kenneth. Puta. Walang, hey, no bad words man or else you're disqualified. Michael, ikaw. Uy. Ariel. Naliplip. Ikaw na. Ali, front foot section. Si Amel pa, si Jack. Ay, Jomel. Hindi, ikaw muna. Kill. Kickflip. Naliplip. Michael, ikaw na. Huwag dito sa nuno. Hindi, nakatao ba? Mahulog. Baril na tayo nito. Hindi na. Ali, front foot section. Shit, di ko magawa. Ariel, ikaw na. Hindi, si ikaw na. Front foot ka Ako na. lang. Hill. Kajom. Kickflip. Uy, ang unang kickflip. Naliplip. Kanina nagagawa ko. Front foot. Ayun na, nice. Shit. Ang kamay ko. Ang lamig ng kamay ko. Kick. Wala tayong mag-pick. Wala na. Wala. Kickflip. Baka pagkawan na tayo. Dali sabit. Ay, sabit. Gago, nakabidyo ka to. Wala. Ako. Wala. Ayun, gawa. Si Shabit. Si Shabit. Hindi. Sige na. Sabit. Michael, ikaw. Wala. Front foot. Nice. Yeah, man. Ayaw mo yung Ariel. Uy. Yeah. Oh, yeah. Fake kick. Ako Hindi na. pa umas na. Sige na. Kill. Wala. Maril. Ay, ikaw na. Beke front foot. Nice one. Wala. Dali impossible. Dan umurong ka. Ikaw na, ikaw gawa. Hindi ko kaya. Shit. Isa. Wala. Tangin na tumalbog kaya. SS. Ako na. No, impossible crossfit. Kickflip. Ay. Right. Tignan mo yung nahulog. Oh my God. He's dead. Uy, isa pa ako. Nahulog. Kickflip. Yeah, man. Good. Sino na? Ako na. Kill. Good. Wala. Ikaw na. Ariel, ikaw na. Hindi, Ako si... na. Si... Dali front foot exchange. Yeah. Good. Last one. Yes. Sinasa. Ikaw na. Kickflip. No bad words, man. Ikaw na. Kill. Buntik na mahulog isa. Hindi ko man. Go. Gumuntik na yun. Basag yun. Dali front foot exchange cross foot. Uy. Yeah, alright. He's dead again. Oh no. You can see him. Shit, muntik na hulog. Gago. Hill. Wala. Isusum ko nga. Ariel, ikaw na. Ang tumama sa noo ko. Nalipas mo cross foot. Wala. Ikaw na dulas. Wala. Ganun talaga, no? Mag-difference yun. Nalipas mo cross foot. Kickflip. Jomel. Thank you lang doon. Wala, ikaw na. May extra pa yung ano, ha? No, Sige pa. Flip. Michael, in-improve yung possibility ko lang sa kayo. Front foot, cross foot. Yeah, man. Ano yung possible possibility? Ano yung possible mo? Mga tanga. Dek sa Villaggio, no? Dek and Villaggio. Dek and Villaggio. Tag mo kami, ha? Hill. Yung Michael, lapit ako ah. Diba? Kickflip. Cameraman, John. Makikita naman yun sa video kung may nagawa o hindi eh. Yeah, Aurel. Lagi makikita yung pagkanog natin. Makikita yung pakanub nyo Huwag doon. niyo papakita sa sarili niyo. Yun. Makikita yan, gago. Nakita si Ariel kanina doon, oh. Gawanis na Wala ito tayo doon. naman eh. Hindi, narinig naman din yung Sige, boses front ni foot. Jomel. Wala, tumakas ako na. Sige, front foot. Nice! Nice, man. Nice one. Yeah! Isa, saka. Front foot, cross foot. Nice! Yeah, man. Nice. Kailangan sa... That's one.
K. Extra. Yeah! Fake. Crowded kasi masyado. Bigyan nyo nga ng ano. Space. Hindi pa Crowded. nakabon trick. Oo, ano ako. Sensor. Kill clip. Yeah, man. Ako na. Ako pa. Wala. Sige, front foot, cross foot. Ay. Oh yeah, A. Sirado mode na nga lang. Fake shabit. Ay, si Michael. Si Michael. Switch Michael Indiano. Switch front foot section. Walang titay si Kenneth. Front foot section. Puta, i-upload sa Facebook yan. He's dead! Oh my God! Tinignan lang. He's dead! Kenneth tayo, no? Ay na. Oh my God, nahulog ka cellphone! Oh yeah. Last one. Right, the flying tech deck. Ah, shit. T. Oh yeah. Yeah, man! Game, makabalik ko yan. Front foot section. Oh yeah, man! Ano ba? Oh, ikaw ang tas doon. Sisimpas ba kasto? Gogo tumata si Kintek. Wiki flip. Oh yeah! He's dead again! Isa pa akong try, nahulog eh. Oh! Patay ang tek-tek. He's dead. He's dead, man. He's dead. Daming chikas dito. Rian, ikaw na. Ako na. Walang titi si Kenneth. Nakapanty raw si Jan. Noli front foot. Ikaw na. Nakatibak daw si Jan. Request niya daw yung sabihin. Ay, nakadit. Ayun na. Laki ng kamay ni Kenneth. Noli front foot cross foot section. Uy! Wait lang, baka tumakan ka. Marami akong nakikita ang kanal dito. Noli front foot cross foot section. Goa. Wala. Nalibak seven. Nali flip. Wala. Nali kaya ka rin. Nali front foot section. Kill flip. Right! Right, finishing move. Racing move. Front foot section. Nali flip. Ay, nali impossible card foot. Uy, Michael, ikaw bahala siya. Basta kami na. Doon kayo sa'yo? Nice. K. It's impossible. Si Kenneth naman. Bilisan nyo nga! Ganun ba yun? Oo, ganun ba? Tagal naman, bilisan nyo nga! Nali impossible click. Ako. It's impossible. Ako na. Hindi si Michael na. Ako pa. Oh, siya mo. It's impossible card foot. Yeah. Parang flip-top battle to. 11 minutes, I 10, Wala. 8. It's impossible. 8 minutes. Wala. Si Kenneth na mag-flip. Wala. It's impossible. Sige, Bilisan mo, Kenneth. Flip. Sayang ako gago. Sketchy. Nakalalaglag. Ayaw, sige, sketchy daw eh. Wala. Hindi. Wala Sige, talaga. mo na yan. Sino ba ito si Front- Ariel? Noli front foot section cross foot. Wait. Right! The tech deck is dead again. Own age. It's dead, man. Happy birthday po sa mga matatanda dyan. Happy birthday, mom! Noli front foot cross foot section. Hey! Maligayang Pasko! Taga-Binyan, Laguna. Tumama kayo. Sa boses ng tol. Pati sa mga taga-Cubao dyan, taga-Marpi. Ako pa. It's impossible. Ninong Andy, pamasko ko. Nalimpas ko. Good, man. Right. Nalip-lip. Uy, ay, si Michael. Tapusin mo na. Tiun. Flip. Kaya pag gagawin na. Galing mag-oli. Magandang gabi po sa taga Davao. Ako si Jan, ito si Kenneth. Wala sa tita. Exciting na yung laman. Davao. Wala. Ba't ganun po? Nalip-lip. Patrick ako na ano. Lola. Si Michael na. Last trick niya, talo tayo. Bilisan nyo na, mahulog to. Cross foot section. Wala. Kenneth, tapos ba? Bilisan nyo na nga, tapos na yan, last na yan. Non-impossible sex. Ano yun? Shit. Hindi ko kasi trip sa akin gago para maganda eh. Wala makagawa gago. Hindi na gani Michael tapos. Fake it. Hindi mo Jomel. Wala. Non-impossible.
Sa mga taga-babae dyan sa PSQ. Oh, ang ganda-ganda nyo. Ang ganda-ganda nyo. Ay, Mike, Kenneth, ikaw na. Ano yun? Ano? Lalo na si Fiangka, sabi ni Jomel. Hillclip. Gago. Jomel, yosin natin, Jomel. Lalipag Joke lang, dude. Maligayang Pasko, Ryan Briggs del Barrio. Wow, na-drop si Ryan. Tang ina mo dyan. Yes, the tech Sana, umasenso ka naman, Ryan. May student. Tag mo si Ryan, Jago. Oh, sige Uy, pa. gago, huwag niyo akong tatag dyan. Nagpapanood ni Fiangka yun eh. Ay, i-block niya kay Fiangka, i-block niya kay Fiangka. Bakit? O, narinig niyo, dude. Dito class po. Hindi, joke lang yan. Hindi nagyoyosi si Jomel. Kill flip. Wala. Go. Wala. Fake flip. Hindi naman umikot eh. Hindi mo. kaya? Kasi, nalip-flip. Ako naman. Nalip front foot. Sundin. Ayun na, natapos na. Lang. Ganun mo may GM race. Marami. Ano mo nga sabi, first things, gago. Nalip front foot. Dude, di ba? Nalip front foot. Dude, di ba totoo pag wala kang girlfriend, marami kang nagagawa? Gumanong-ganon ka kaya. O kaya? Wala, bawal talaga eh. Ah, Kailangan si sabay Jomel. ganon, no? Hirapan niya ako eh. Hindi ko magawa. Ikaw na. Wala ka pang Wala. nag-trick. Sige na to. Bisa mo, Kenneth? Kill flip. Shit. Ako pa pala. Si Jom, Ay, ako na. Ako muna, kasi bago ikaw, si Garrett, di ba? Dapat ako na Jo, ay, dude, wala na, dude. Nalip-flip. Ako na. Fake flip. Anong letter na ba? Ano yun? Wala kang sinabi. Fake flip. Flip doon, sabi. Uy, anong letter na? Dito. Update nyo naman. Wala na, dids na yun. Wala na. 3 tries. Gago mga Wala na bini. to. 2 tries. Wala na, tara na. Aray, dude. Last try. Tapos na? Wala na. Jomel! Make some noise. Stop mo na. Rematch. Alright.